Okay, can you see the presentation? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, about resistance. Yeah. Okay, so we have discussed yesterday that we consider, okay, and also in this lecture for elementary physics 2b, we only consider for a material that satisfies Ohm's law. Yeah, this Ohm's law state that the current density that flows in the material is proportional to its electricity. Okay, this constant sigma, we call it conductivity. So we have also derived yesterday the implication of Ohm laws. It means that the potential difference across a conductor is proportional to the current, okay? And this R here is called the resistance, okay? R. L, which is the length of this conducting wire, okay? Sigma is the conductivity, and A is the cross-section, this circular cross-section, this circular cut, yeah, of this conducting wire, cylindrical wire. Yeah. Okay, so this is the resistivity, for example, for silver, copper, and gold. Okay, so for example, for copper, for example, the resistivity is very small. Okay, compare, for example, for a glass, rubber, yeah, and quartz. Yeah. So it means that if the resistivity is small, and so it means that the material like copper, silver is good for is a conducting material. They are a conducting material, silver and copper. But mostly the wire we use usually in our household. Usually we use copper because this copper is good for. Is a good conductor. Okay. 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 In general, this is the material that satisfies the Ohm's law. It means that the current, yeah, is proportional to the potential difference. Okay. This figure A, and figure B is the general. Okay. This is called nonlinear material because the current is not proportional to the potential difference. So the right-hand side picture describe non-ohmic material. Okay, so this is some examples. Okay, so what happened if the electric field that flows through inside this conducting wire, yeah, for example. So this is the figure 27.9a, this figure A. This is a random motion that I've mentioned yesterday. So this is the nearly free electron, yeah, nearly free electron in the conducting material. It moves randomly. Okay, this figure A is without the electric field. Okay, if we turn on the electric field, okay, for example, if the electric field goes to the left, okay, so this electron will move effectively to the right. Okay.
So if you use this force on electron, yeah, F is equal to Q times A, yeah, where A is the electric field. Okay. So if the electron moves to the right, okay, so it means that we have positive particles, the imaginary positive particle moves from the right to the left. Okay, the direction is parallel to the electric field that's turned on. Okay, so we have that the acceleration of the particle is equals to QE times MA. Okay, so the positive charge particle have the same mass with the electron. It have the same mass as the electron. Okay, so this is Q. You could say minus E or plus E. Yeah. So for plus E, we have the imaginary positive particle. Okay, so if we use kinematics, okay, it means that if A is a constant, yeah, if A is a constant, E is a constant, the electric field is a constant, so A is a constant, so we will get that the velocity, the final velocity of the particle, electrons or the positive particle, we will have the VI times QE over ME times T, okay? So this is this one. Okay, so if we consider, so this is the random motion, yeah. Okay, but if we consider a drift velocity, it's the average of the velocity of the electrons or the positive particle. So we have this VD, the average, yeah. So we have that this VD is equals to QE times ME times tau. Okay, tau means it's the average time interval, yeah, between the collisions. Okay, so we will have, for example, yeah, what is the current density? Okay, we have it can be expressed as a function of tau, okay, which is the average time interval between the collisions. Okay, so we could express also this for ohmic material, this conductivity, the conductivity sigma also depends on tau. Okay. So is the resistivity. Okay. Okay, is there any question? Any question in this case? No? Okay. So in general, yeah, as I have shown in this figure, which figure? So the table, okay. You see that the temperature coefficient, it means that the resistivity of a material in general also depends on the temperature. Okay, so we assume that usually the temperature, the resistivity depends on linearly, depends linearly on the temperature. Okay, this is a the simplest model. This is the simplest model. Like length depend on the of a metal depends on the tau on the temperature. Okay. So because the resistivity depends on the temperature, so that this resistance, yeah, R is also depend also on the temperature. Okay, linearly. Okay. This rho zero, it means that the initial resistivity for reference temperature T0, like 20 degrees Celsius, usually this is the room temperature. Okay, and R0 also the initial resistance at the
some reference temperature T0, which is also usually we use the room temperature. Okay, this alpha, we call it the temperature coefficient of resistivity. Yeah. So in the simplest model that describe the dependence of the temperature in resistivity or the resistance, this is the model for linear model. We call it this linear model. Okay. Okay, we skip this about superconductor. So we proceed to electric power. Okay. Just a moment. Okay. So you see that if we consider this closed circuit, for example, this is a simple circuit that consists of the source, the battery, the source of the electric field, the source of the electric current. Okay, we call this is battery. Okay, so we have also resistance. Okay, so this resistance have a dissipative power. Dissipative means that dissipative power. Dissipative. So for a simple word, this means the power loss. So this resistance causes the power loss of this circuit. Okay, and the power loss for this resistance equals to I times V or delta V. Okay, so because we have ohmic material, so it means that this is equal to I squared times R. Okay, so this is the power loss in the resistance. You could also consider, for example, the resistance. You could also imagine this could also the case the bulb, yeah, the bulb. Also, we could also consider the bulb as a resistance. Okay, so if we, for example, turn on the switch, yeah, we turn on the switch, the bulb will turn on. Okay, with the bulb will light up. Okay. And then you see as the times goes, okay, this bulb, if you touch with your hand, you can feel it's warmer, yeah? Become warmer and hotter, yeah? As the times goes. Okay, so it means that this power loss become, we call it heat. This is a heat that produced by the resistance. Okay, for example, the bulb. Okay. 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 So this is, for example, yeah, the bulb. Yeah. We have a parallel two light bulbs. Okay. We have the same potential difference. This is 60 watt and this is 30 watts. Okay. So this could also, we could also consider as a resistance. This bulb. Yeah. Okay. So this is the end of this section. Is there any question before I proceed to a new section about direct current circuit? Any question? No? Any question? No? Okay.
Okay, well, let us proceed to discuss about this direct current circuit. So, as I mentioned just now, we have a simplest circuit that consists only EMF, the source of this electric field or electric current, and also we have one resistance. This is the example more complicated picture circuit. We have two resistance, which are this R, this one. This we call it internal resistance. Internal resistance. Okay. And this is the external resistance, this capital R. Yeah. Why we need this internal resistance? Because the battery in general made by a material. So this material in general has internal resistance. So for an ideal battery, it should be this little r, which is the internal resistance, is 0. Okay, but in reality, because the battery made from this material in general, okay, and that's the fact. The battery made from the material, so it has internal resistance. Okay, so you see that if we consider a point, okay, a point in the circuit, we call it, for example, point A and B. Yeah. If you see the graphic below, okay, from A we have 0 potential. The potential is still 0 here. Okay, this at A. And then if we from A to B, okay, from A to B, from this one, let's see. From A to B, okay, we have this potential. So the potential is non-zero. Okay, this delta V, which is VB minus VA, so final minus initial, VB minus VA, equals to, this is the potential of the EMF, the battery, minus I times R. Okay. So the resistance, because the potential drops here. The potential drops. Okay. Okay, so this potential difference is this AB, the potential difference is this one. This one. This is epsilon minus I. This one. Okay. So if we from B, we passing through into D, so the potential will again 0. It means that this epsilon minus capital IR minus capital I capital R, the potential difference in this case is 0. Okay.
So it means that because the potential difference from A to B to C to D and then come back to A, yeah, is a closed circuit is 0. Okay, so we will get that this epsilon equals to I R plus capital. Okay. Is it clear, or any comments or questions? Any comment or any question? Any question? No? Okay, let us continue. So we have learned that the potential difference, yeah, in the closed loop, in the closed circuit is 0. Okay, but in open circuit, yeah, it's non-zero in general. Okay, so we will get this one. Okay, what about the power, the total power in this circuit? Yeah, the total power is equals to I times epsilon. It means that the power loss in load resistance, this capital R, and also this power loss in little r, which is in the internal resistance. Okay. So this is the total power in the circuit. See this equation 28.4. Okay. So we have also the resistors, the resistance, or resistor. We could arrange, for example, like this figure 28.4. This is a serial connection, yeah, a series connection of these two resistors, yeah, which also can be viewed or considered as a bulb, yeah, a bulb, two light bulbs, yeah, with capital R1 and capital R2. Okay, so because in serial circuit, a serial connection, the potential difference in this case is the sum, the total potential difference in this serial circuit is the sum of the potential difference in capital R1 and the potential difference of capital R2. Okay, so this formula. So we will get that this equals to I times R1 plus R2. Okay, so it means that this R1 plus R2 is the equivalent resistance, or the replacement resistance. R1 and R2. Okay, any question? So if we have many serial connection, for example, N resistance, so you just sum it R1, R2 plus R3 until Rn. Okay, until Rn. So this is the equivalent resistance, or the replacement resistance of the series connection. So the other way, on the other hand, we could also arrange that the resistors or resistance
we can connect them with a parallel connection, parallel circuit, something like this. So in the parallel connection between, for example, between two resistors or resistance, so the potential difference between R1 and R2 are the same, yeah. So they have the same potential difference, okay? But the current, the total current I equals to I1 plus I2, okay? So this is basically the first Kirchhoff law, the first Kirchhoff law. This I1 plus I2. So we will get that because I1 is delta V over capital R1, yeah, and I2 is delta V over R capital R2, we will get that this delta V over R equivalent. Okay. So it means that 1 over R equivalence equals to 1 over R1 and plus 1 over R2. Okay. This capital R and capital R1 and capital R2. So you could compute easily that this R equivalent is equal to R1 over R2 per divided by capital R1 plus capital R2. Okay. So if we have n resistance, if we arrange them parallel with parallel connection, so the R equivalent could be computed like this equation 28.8. Okay, 1 over R equivalent equals to 1 over capital R1 plus 1 over capital R2 dot 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 until 1 over capital Rn. Okay. The more power, the more resistor, yeah, it's more complicated to compute. Okay, but this is a simple formula. Is there any question? Any question? Okay, let us move to the Kirchhoff law. Okay, so what I have given in the preceding discussion, yeah, about this the difference, the potential difference in a closed circuit is zero. It is the form of the second Kirchhoff law, of the Kirchhoff rules. Yeah. So the first rule is called junction rule. If we have many junctions like this, for example, this junction, okay, we call this I1, I2, this is I3, this is I4, I5, I6, okay. So it means that the first rule is I1 plus I2 plus I3 equals to I4 plus I5 plus I6, okay. So this is the first rule, yeah, of Kirchhoff's law, the first Kirchhoff rule. Okay, so like this, yeah, this one. So this is called the conservation law of current, or the conservation law of charge. Okay, so there is no charge loss here. There is no charge loss in the circuit. So this is the first junction rule. So the second rule is about a loop rule. Yeah, the sum of potential difference across all elements around any closed loop circuit must be zero. So I have given the example above, yeah, that this rule is satisfied. Is there any question? Any question?
No question. No question, oke. Oke, saya akan jelaskan lagi dari awal. Jadi yang awal kita udah bahas tentang apa namanya hukum hukum Ohm ya, hukum Ohm. Kita balik lagi ke yang ini. Oke, nanti sebagian 1 jam Jumat bisa kita bahas. Ya, ini. Jadi kita kemarin kan udah bahas tentang apa material yang memenuhi bahan-bahan yang bersifat ohmik, ya, artinya memenuhi hukum Ohm. Hukum itu artinya bahwa J rapat arus itu sebanding dengan E, ya, dikali dengan sigma, di mana sigma itu konstanta yang disebut namanya konduktivitas. Gitu. Jadi implikasinya bahwa implikasi dari hukum Ohm itu adalah bahwa R itu sebanding dengan, atau arus itu sebanding dengan beda potensial. Jadi contohnya misalkan ada kabel tembaga yang bentuknya silinder, punya luasnya itu adalah A, yang bentuknya lingkaran, yang panjangnya L, gitu ya. Sehingga ini didapat bahwa delta V itu sama dengan R kali I, di mana R di sini itu adalah L dibagi dengan sigma kali A, atau R sama dengan rho kali L dibagi A. Nah, jadi, ini kalau tadi saya ambil contoh ya, misalkan resistivitas dari beberapa material di sini, koefisien temperatur alfa. Ini memang nanti akan sudah kita bahas tadi ya, bahwa temperatur itu secara umum bergantung pada temperatur, gitu ya. Tapi memang yang paling sederhana itu adalah temperatur yang bergantung pada apa istilahnya resistivitas yang bergantung pada temperatur itu, yang paling sederhananya itu ada yang sifatnya linier, gitu ya. Jadi itu yang paling sederhana, dia bentuknya tuh linier. Ada yang tidak linier ya, kalau ditinjau secara umum itu bahkan dia non linier secara umum, gitu. Nah, ini contohnya misalkan resistivitas ya, rho ini. Jadi kalau dia itu ke bawah, jadi kalau Anda lihat di sini seperti tembaga, copper dengan perak ini, dia kecil ya, 1,7 kali 10⁻⁸, artinya ini resistivitasnya kecil, itu artinya bahwa konduktivitasnya besar. Sehingga memang perak dengan tembaga ini merupakan konduktor yang bagus, gitu. Bahkan ya kalau perak mah mahal ya kalau dipakai buat kabel, yang banyak dipakai kabel itu buat buat kabel itu adalah tembaga ya, tembaga yang biasa di perumahan lah, gitu, itu biasa tembaga kabelnya. Nah, jadi kalau ke sini tuh Anda lihat seperti gelas ya, kaca gitu ya, atau karet ya, bahkan quartz ini, itu dia 10⁻14 resistivitasnya. Ini artinya memang ini benar-benar istilahnya benar-benar ya, resisten sejati lah istilahnya gitu. Artinya dia memang bahan-bahan yang sifatnya isolator gitu. Oke. Kemudian, nah ini jadi contohnya yang tadi di sini. Ya, jadi ini adalah hukum Ohm bahwa I itu sebanding dengan delta V ya. Kemiringannya itu yang disebut slope itu adalah 1/R. Kalau secara umum memang namanya bahan itu dia sifatnya non-linear, tapi ini nggak kita bahas yang sebelah kanan ini. Ya, umumnya itu dia non-linear yang kita bahas di sini. Oke, kemudian ini kalau kita lihat ya terkait dengan hukum Ohm, gitu, ini adalah gambaran mikroskopik dari gerak elektron di dalam konduktor, gitu ya. Jadi kalau gambar A ini adalah gerak elektron yang random secara acak, gitu ya. Ini artinya dia belok-belok begini, itu artinya dia biasanya menumpuk atom, gitu ya. Jadi ada atom, dia terhambur segala macam, gitu ya. Jadi ini acak seperti ini. Nah, ketika ada medan listrik dinyalakan, jadi secara efektif ya, elektron itu bergerak ke kanan, gitu. Elektron itu bergerak ke kanan. Nah, artinya kalau elektron bergerak ke kanan, bisa saya
apa namanya, ganti dengan apa istilahnya, partikel imajiner, partikel ya imajiner ya. Dia masanya sama tapi muatannya positif gitu, dan bergeraknya ke kiri searah dengan medan listrik. Gitu. Jadi medan listrik itu yang membuat gerak elektron itu searah, atau gerak positif itu, gerak partikel positif itu searah gitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau medan listriknya diambil konstan gitu ya, jadi menyebabkan bahwa A-nya di sini percepatannya juga konstan. Sehingga sederhananya itu nanti saya dapatkan VF itu adalah kecepatan akhir sama dengan VI kecepatan awal ditambah QI dibagi ME kali T. Nah, ini adalah gerak random dari elektron atau gerak random dari partikel positif. Kalau tinggal diganti Q-nya aja, Q-nya itu positif atau negatif. Nah, jadi kalau kita ambil rata-ratanya dari gerak apa namanya, dari gerak random ini, itu kita sebut namanya VD, dan apa namanya, kecepatan awal itu rata-ratanya itu 0, karena kita menganggap biasanya namanya keadaan awal itu adalah diam, jadi dianggap ini adalah 0. Sehingga kita dapatkan kecepatan alir VD itu adalah sebanding dengan tau ya. Tau itu adalah waktu rata-rata, interval waktu rata-rata antar tumbukan ya, antar tumbukan. Jadi kalau saya masukkan ke rumus J ini di sini, ini akan saya dapatkan bahwa J ini sebanding dengan tau ya. Nah, jadi saya masukkan sigma, kalau dia itu berlaku hukum Ohm, berarti ternyata sigma itu konduktivitas itu bergantung pada tau. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada, oke. Jadi kalau taunya itu makin besar, jadi kalau misalkan interval waktunya makin besar, sigmanya itu juga makin besar. Jadi artinya ya apa namanya, interval waktu antar apa istilahnya, antar tumbukan itu makin lama gitu. Jadi dia makin jarang tumbukan intinya gitu. Jadi apa istilahnya, partikel positif itu atau katakanlah elektron itu kalau tidak pernah bertumbukan itu lebih bagus gitu. Artinya dia jarang tumbukan itu lebih bagus. Jadi artinya aliran itu lancar kan begitu kan, kalau dalam motor kan gitu. Kalau Anda banyak halangan biasanya kan akan belok gitu, macet gitu kan. Jadi apa istilahnya, kalau namanya macet itu biasanya konduktivitasnya kecil gitu kan. Kalau dia itu makin jarang rintangan gitu ya, jadi Anda istilahnya makin ya tidak banyak kendaraan, misalkan Anda jalan sendiri gitu ya, pakai motor atau pakai mobil, itu kan lancar sekali, tidak ada penghalang misalnya. Oke, itu gambaran analoginya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan nggak? Kalau mau satu lagi nih yang terkait dengan apa namanya, daya pada rangkaian gitu ya. Nah, jadi ini misalkan kita ambil contoh untuk yang apa namanya, sirkuit atau sederhana ya, yang terdiri dari apa namanya GGL, ini apalah baterai dengan resistor gitu ya. Nah, resistor ini itu bisa kita bayangkan ini adalah sebagai bohlam lampu gitu ya, itu juga termasuk resistor gitu ya. Jadi kalau Anda nyalakan bohlam lampu itu, kita nyalakan, kita turn on switch-nya itu lama-kelamaan kan dia akan panas kan. Nah, artinya panas itu apa? Itu berarti ada daya yang hilang di situ. Nah, di resistor itu juga seperti itu gitu. Jadi kalau apa istilahnya resistor beneran gitu ya, itu kalau Anda pegang itu lama-kelamaan akan panas. Nah, panas itu disebabkan oleh daya hilang atau power loss gitu ya. Daya hilang. Nah, daya hilang itu biasanya terkait dengan namanya resistor. Nah, jadi kalau pakai rumusnya ini, bahwa daya yang hilang dalam sebuah rangkaian itu adalah I kuadrat kali R, atau delta V kuadrat dibagi R. Itu terkait dengan daya pada rangkaian. Oke. Jadi kita lanjutkan lagi di bab baru terkait dengan arus DC gitu, atau arus searah. Arus DC atau arus searah. Oke, jadi ini adalah contoh yang tadi juga kita udah bahas ya.
Jadi secara umum namanya baterai itu kan dia punya namanya hambatan dalam. Kenapa dia punya hambatan dalam? Karena faktanya bahwa baterai itu terbuat dari material gitu ya. Dan namanya material itu punya hambatan gitu. Jadi disebut namanya hambatan dalam. Gitu. Kalau dia itu ideal berarti R kecilnya ini sama dengan 0. Gitu. Tapi pada umumnya itu tidak secara realistis. Kemudian ada lagi yang disebut namanya hambatan eksternal atau hambatan luar, kita nyebutnya adalah road resistance, gitu. Tadi lupa saya sebutkan. Jadi misalkan ada rangkaian yang lebih kompleks dari yang tadi, yaitu ada 2 hambatan, di sini 1 hambatan dalam, 1 hambatan eksternal, gitu. Dan di sini ada arus. Nah, kalau Anda lihat di grafik di sini, mulanya A itu adalah 0, gitu ya, tegangan di titik A. Kemudian ketika menyentuh di baterai itu dia langsung naik kan ke epsilon. Oke. Nah, ketika dia itu mengalir di sini, itu kan ada hambatan. Hambatan itu yang menyebabkan di titik B ini dia turun. Dan selisihnya itu adalah tegangan selisih di sini adalah I kali R. Tapi tegangan delta V atau adalah VB dikurangi VA itu adalah epsilon dikurangi I kali R. Gitu. Jadi beda potensialnya istilahnya antara yang di titik ini dengan di B dengan di A itu adalah epsilon dikurangi I kali R. Kemudian dia tegangannya tetap sampai titik C gitu ya. Ketika kita jalan dari sini dari B ke C dia tetap. Nah, ketika dia melewati resistor ini ke titik D, ya, itu dia drop lagi gitu. Jadi yang dikatakan potensial drop ini seperti jadi jatuh dia ke 0 lagi. Nah, tentunya D di titik di sini dengan di A sini kan sama kan, sama-sama 0. Nah, artinya apa? Beda potensial di rangkaian tertutup itu totalnya itu adalah 0. Jadi delta V dalam rangkaian tertutup itu ini adalah hukum 2 dan hukum 2 dari Kirchhoff ya. Jadi nanti epsilon itu akan sama dengan I kali R besar ditambah I kali R kecil. Jadi arus yang lain pada rangkaian itu adalah I sama dengan epsilon dibagi R tambah R kecil. Nah, kalau total dayanya itu adalah epsilon kali I gitu ya. Karena epsilon itu sama dengan R besar ditambah I kali R kecil, maka nanti daya total yang hilang pada rangkaian itu adalah I kuadrat R ditambah I kuadrat R kecil. Ini adalah daya total yang hilang pada rangkaian. Oke. Nah, ini jadi yang tadi juga saya sudah bahas ya. Ini terkait dengan resistor. Jadi resistor itu ya Anda bisa bayangkan sebagai bola lampu R1 dan R2. Ya. Nah, kalau yang digambar ini kita anggap sebagai rangkaian paralel ya R1 dan R2 gitu. Jadi kalau beda tegangan antara A dan C itu sama dengan delta P itu adalah jumlahan tegangan di R1 dengan di R2. Jadi seperti ini rumusannya. Sehingga kita dapatkan ini adalah I kali dalam kurung R1 plus R2. Oke. Nah, jadi R1 plus R2 ini bisa dikatakan ini adalah resistor pengganti atau resistor ekivalen, replacement resistor atau ekivalen resistor. Gitu ya. Jadi Rx itu adalah R1 plus R2. Ini untuk yang misalkan 2 resistor. Nah, ketika dia itu ada banyak, misalkan ada N buah resistor, berarti nanti ini tinggal menjumlahkan aja. Bahwa resistor penggantinya itu bisa dengan R1 tambah R2 tambah R3 sampai Rn. Gitu. Itu untuk yang rangkaian seri dari resistor. Gitu. Kemudian kalau dia itu paralel, nah kuncinya paralel itu adalah tegangan di AB, di R2 dengan R1 itu adalah sama. Itu kunci dari paralel, dia itu sama. Tetapi arusnya itu merupakan penjumlahan. Ini adalah I total sama dengan I1 tambah I2. Ini adalah bentuk
sebenarnya hukum ke-1 Kirchhoff kan, aturan ke-1 Kirchhoff. Jadi dengan menggunakan rumus ini, I sama dengan I1 plus I2, maka didapatkan I1 itu adalah delta V dibagi R1, sedangkan I2 itu adalah delta V dibagi R2. Nah, jadi dari sini bisa saya dapatkan 1 per R ekuivalen itu sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Ya, dengan manipulasi sedikit Anda bisa dapatkan bentuk seperti ini. Nah, bagaimana kalau dia itu ada banyak gitu ya? Apa namanya? Ada n buah, berarti tinggal dijumlahkan 1 per R ekuivalen sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah dan seterusnya sampai 1 per Rn. Tentunya kalau makin banyak resistor ya makin susah hitungnya gitu ya. Tapi kecuali kalau diberikan angka itu lebih mudah. Anda bisa pakai kalkulator di sini. Oke, apalagi tadi itu terakhir tentang apa ya? Oh, ini aturan Kirchhoff ya. Jadi aturan Kirchhoff tadi itu adalah yang seperti ini ya, bahwa I yang masuk, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar ya. I1 sama dengan I2 tambah I3. Atau misalkan yang keduanya tadi udah kita kasih contoh bahwa beda potensial dalam loop tertutup gitu ya, itu sama dengan 0. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Mungkin nanti kita lanjutkan Jumat ya. Jumat mungkin nanti akan kita ambil contoh ya, dengan sekaligus nanti modul 2 Anda kumpulkan ya. Nanti juga kita 1 jam berikutnya nanti akan kita bahas modul 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya sudahi. Berarti saya absen dulu bentar ya.